हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के बेहतरीन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करेंगे। इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बना सकते हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। अगर हो सी, If possible. If possible. आप कहाँ हैं? Where are you? Where are you? कब पहुँचोगे? When will reach? When will reach? बस इतना ही काफ़ी है। It's just enough. It's just enough. मुझे वो वाला चाहिए। I want that one. I want that one. मेरे लिए चाय बना दो। Make tea for me. Make tea for me. मैं खाना खाना चाहता हूँ। I want to eat. I want to eat. कुछ अलग। Some different. Some different. मसलन क्या? What for example? What for example? मेरा मतलब है मज़ेदार। I mean tasty. I mean tasty. चीनी डिश। Chinese dish. Chinese dish. ठीक है। Okay done. Okay done. मैं बनूंगा। I will make. I will make. आपके लिए। For you. For you. करीब 15 मिनट। Almost 15 minutes. Almost 15 minutes. मैं इंतज़ार करूंगा। I will wait. I will wait. क्या आपको पसंद आया? Did you like? Did you like? बिल्कुल। Of course. Of course. मुझे अच्छा लगा। I liked it. I liked it. बहुत ज़्यादा। Very much. Very much. मेरा दिल कहता है। My heart says. My heart says. एक बार और। Once more. Once more. कब तक? Till the time. Till the time. मुझे पहुंचना होगा। I must be reached. I must be reached. क्या बात है? What's the matter? What's the matter? कुछ ज़रूरी काम। Some urgent work. Some urgent work. दफ्तर में। In office. In office. कितनी बार? How many times? How many times? इत्तेफाक से। By chance. By chance. किस्मत से। By luck. By luck. ये उधार है। ये देना है। It's due. It's due. मतलब नहीं है। Doesn't mean. Doesn't mean. मतलब नहीं था। Didn't mean. Didn't mean. आपका प्यारा। You're loving. You're loving. मैं हैरान हूँ। I wonder. I wonder. मैंने सोचा। I thought. I thought. देखो। Look. Look. इंतज़ार करो। Wait. Wait. क्या मैं देख सकता हूँ? Can I look? Can I look? हाँ बिल्कुल। Yes,
sure. Yes, sure. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Can I help you? Can I help you? जी कहिए। Yes, please. Yes, please. मुझे इसकी जरूरत है। I need it. I need it. अगर अल्लाह ने चाहा। If God will. If God will. फिर उम्मीद रहे। Be optimistic. Be optimistic. पुरसुकून हो जाओ। Calm down. Calm down. मत छूना। Don't touch. Don't touch. अपना ख्याल रखना। Take care. Take care. अपने अब्बू को बुलाओ। Call your dad. Call your dad. अपनी उम्मी को बताओ। Tell your mummy. Tell your mummy. मेरा पेट भर गया है। My tummy is full. My tummy is full. साफ कपड़े पहनो। Wear clean dress. Wear clean dress. घूमो मत। Don't roam. Don't roam. यहाँ और वहाँ। Here and there. Here and there. ये काफी होगा। It will be enough.